जो रविंद्र सुन के एक लेडी इंस्पायर हुआ था, मतलब मालूम है आपका, एक ब्लाइंड लेडी था, कनाडा का। अच्छा। नाम क्या था? वो क्या ना, वो तो जापानीज था। एक था लेडी, वो मतलब सुसाइड करने वाला था। वो जब ये गाना सुना, वो तो मतलब रविंद्र संगीत जब सुना, ये गाना नहीं, रविंद्र संगीत जब सुना, उसको मतलब वो मोटिवेशन मिल रहा है और उसको वो कैंसर को मतलब जो माइंड को कैंसर कर बाद में ये गाना लिखा जब रविंद्र टेगर के साथ भेंट हुआ उसका। लेडी क्या था ना, एंजेलिना क्या था उसका नाम, अब मैं नाम भूल गए। আমি আকাশে পাতি আকাশ শুনেছি শুনেছি তোমারি গান, আমি তোমারে সপেছি প্রাণ গো বিদেশিনী, ভুবনা ভূমি এসেছে, আমি এসেছে নতুন দেশে, আমি অতিথি তোমারি দ্বারে, ওগো বিদেশিনী, আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী, তুমি থাকো সিন্ধু পারে, ওগো বিদেশিনী, আমি আকাশে পাতি আকাশ তোমায় দেখেছি সারদা প্রাতে, তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে, তোমায় দেখেছি, তোমায় দেখেছি সারদা প্রাতে, তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে, তোমায় দেখেছি হৃদিমা যারে, ওগো বিদেশিনী, আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী, তুমি থাকো সিন্ধু পারে, ওগো বিদেশিনী, ওগো বিদেশিনী।